टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जिसने फरमाया कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा हूं, मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। उस खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी आलमीन के नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस और यूट्यूब पर मौजूद हैं, और सामईन जो आप हमारे स्काइप आईडी पर मौजूद हैं, क्राइस्ट विजन यूरोप, और साथ ही साथ आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज की इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, मैं आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद खुदा का ममनून हूं कि आज फिर वो मुझसे कलाम करने और आपसे कलाम करने के लिए यहां पर मौजूद है, और यकीनन उसके पाक रूह के वसीला से आज हम इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होगा, और जहां कहीं कांटी छांटी की जरूरत होगी, मेरी भी और आपकी भी, वो जरूर करेगा। इसलिए आइए हम अपनी पूरी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाएं और अपनी तवज्जो किसी और तरफ ना जाने दें, ताकि खुदावंद हमसे हम कलाम हो। हम जहां कहीं भी हैं, हम उसकी पाक और मुकद्दस हजूरी में हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की 28 आयत तक हमने मुख्तसर देखा था। लुब्बे लबाब इस सारे सीखे गए सबक का यह है कि इंसान ने खालिक को छोड़कर मखलूक, कीड़े मकोड़ों और चौपायों की पूजा और परस्तश करना शुरू की। अगरचे वो खुदा को जानते थे, उसके लायक उसकी परस्तश नहीं की। मुकाशफा उनके पास था कि खुदा क्या चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वो शहवत परस्ती में पड़ गए। मर्दों ने मर्दों के साथ और खवातीन ने खवातीन के साथ गैर फितरती काम किए, और यूं वो खुदा के कहरे इलाही को, गजब को मौका देने लगे। बारहा बार मौके मिलने के बावजूद ये मुसरफ वापस ना लौटा, और ये बात तकरीबन 3 बार इन आखिरी आयात में लिखी हुई हमें नजर आती है कि फिर खुदा ने भी उनको उनकी हरकतों के, शहवत परस्ती के और उनकी ख्वाहिशात के सुपुर्द कर दिया कि ठीक है, करो फिर जो तुम करते हो, क्योंकि मेरी जो नहीं मानते। आज आपके साथ इसी कनेक्शन को मिलाते हुए 29 आयत से लेकर 32 आयत तक जो इस बाब की आखिरी आयत हैं, मिलकर सीखूंगा। आयत 29
میں یوں لکھا ہوا ہے، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے لگے۔ بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین۔ یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، ان آیات سے پہلے جو آیت 28 ہم پہلے غور کر چکے ہیں، اس کے مطابق وہی بات جو 2 منٹ پہلے آپ سے میں نے کی تھی کہ انہوں نے خدا کو نہ پہچانا اور خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ جاؤ اور پھر نالائق حرکتیں کرو۔ میں بار بار اس بات کے بارے میں کہتا ہوں کہ خدا کی قطعی یہ آرزو اور تمنا اور خواہش نہیں ہے کہ انسان گناہ میں رہے۔ ہمیشہ سے خدا کی دلی آرزو رہی کہ گناہگار گناہ سے توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئے۔ اب گناہگار شخص کو تو خداوند خدا قبول کر لیتے ہیں بشرطے کہ سچے دل سے وہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ کیا آپ وہ گناہگار نہیں تھے کہ توبہ کر کے رجوع لائے تو اس نے ایکسپٹ کیا؟ میں وہ گناہگار نہیں جو اس کے فضل کے وسیلہ سے بچا اور خداوند نے قبول کیا؟ خدا ہر دور میں یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی بشر ہلاک نہ ہو بلکہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنی من مانی کرتا ہے اور وہ کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہوتا ہے۔ عزیزو، آج ان آیات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ خدا کی طرف سے ایسے لوگوں کی عدالت ہے۔ کن لوگوں کی؟ جنہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اور خدا نے ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے من مانی کرو، لیکن اس کا تمہیں جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کتاب مقدس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ چونکہ خدا نے ان کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا، بارہا بار چانس ملنے کے باوجود خداوند کی طرف رجوع نہیں لائے، جس سبب سے
वो हर तरह की नारास्ती से मुराद क्या है, क्या आप जानते हैं? नारास्ती से मुराद खुदा के साथ रास्ती से ना चलना। और वो रास्ती से चलना क्या है? खुदा के कलाम में जो हमें तालीम दी गई है, उसकी अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से ना हो तो हम नारास्त हैं और हम नारास्ती पर चलते हैं। ईमान वालों, बुजुर्ग याकूब फरमाते हैं कि अगर ईमान तो हो लेकिन उसका रिजल्ट नजर ना आए, ईमान तो नजर नहीं आता ना जी, लेकिन ईमान के जरिया से किए गए काम और ईमानदार का तर्ज हयात, लाइफ स्टाइल, वो जरूर नजर आता है। खुदावन यही तो चाहते हैं कि हम रास्ती से चलें। मेरे अपने आप को ईमानदार कहना इट्स नॉट इनफ। खुदावन हमारी जिंदगी में रास्ती भी देखना चाहते हैं कि वो है कि नहीं। काश के इसकी लिस्ट मैं पेश कर सकता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आप बाद में गलतियों 5 बाब की 22-23 आयत के बाद की आयात को तलावत कर लीजिएगा। अगर करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। यह मेरा मशवरा है, हुक्म नहीं है। मैं होता भी कौन हूं हुक्म दे सकूं, लेकिन खुदा के कलाम की तलावत करने से खुदावन हम कलाम होते और हमें बरकत बख्शते हैं। लिखा है हर तरह की नाराजगी, ओ हो, हर तरह की। इसका मतलब यह है हर किस्म का गुनाह, हर किस्म का। याद रखिए, हमारे यहां कोई सगीरा और कबीरा गुनाह नहीं। कई बार मैं कह चुका हूं, कोई छोटा और बड़ा गुनाह नहीं, सब गुनाह हैं और बड़े ही हैं सब। हर तरह की नाराजगी, हर किस्म का गुनाह, कत्ल गारत और हरामकारी से लेकर जब हम किसी के लिए किसी के कान भरते हैं या झूठ बोलते हैं, तो ये सब नाराजगी में शामिल है। और फिर लिखा है बदी। ये बदी, ये लफ्ज बद से निकला है। बद के माना बुरा है, और बदी वो अमल है जो किया जाए। ये गुनाह, बुराई है। फिर लालच आता है। लालच से बरात कोई भी ऐसी चीज या किसी भी शख्स की कोई बात, बल्कि कोई चीज ज्यादा बेहतर होगी कि उसको देखकर मैं चाहूं कि यह चीज मेरी हो जाए, जो मेरी है नहीं, और मैं अपने आप में शुक्रगुजार नहीं हूं, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन एक बात, बाज़ौकात मैं खुदा के खादमों को यह कहता हूं, बाज़ौकात ऐसे होता है जब मुझे कोई कहे जी आज आप कलाम सुनाए, तो मैं कहता हूं भाई जी मैं बड़ा लालची हूं। और वो सोचते हैं पता नहीं ये क्या लालची है लालची। फिर मैं कहता हूं जी मैं भी खुदा के कलाम के सीखने का लालच रखता हूं। आप खुदा के कलाम को सुनाएं ताकि मैं बरकत पाऊं। जब मैं
مسیح میں آیا اور جب میں خدا کے خادموں کو دیکھتا کہ وہ انگریزی سے اردو میں تراجم کرتے ہیں اور میں تو ہکا بکا رہ جاتا، واؤ یہ کیسے کرتے ہیں؟ خداوند اگر آپ کی مرضی ہے تو یہ نعمت مجھے بھی ملے۔ اور وہ وقت آیا کہ خدا نے سینکڑوں کی تعداد میں میٹنگز میں، خواہ وہ چھوٹی تھیں یا بڑی، اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ یہ لالچ نہیں ہے، یہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونے کے لیے نعمت کا مانگنا ہے جو خدا نے دی ہے۔ اور پھر مجھے یاد ہے فیصل آباد میں شاید 87 اور 89 کے بیچ کی بات ہے، کلوری چرچ میں ایک پروگرام ہوا اور وہاں پر ایک بشپ البرٹ صاحب تھے، فل نیم مجھے یاد نہیں لیکن خیر جاوید البرٹ، اور انہوں نے ایک پروگرام کیا اور ہم سبوں کو اس پروگرام کے اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا۔ میں اور میری بیوی اور میری بیٹی تھی چھوٹی، ہم وہ لے کر گئے۔ اس وقت میں کیمبل پور اٹک میں تھا، بائبل سکول میں، اور جو پریچر تھا وہ ٹیچنگ کے بعد جتنے بھی پارٹیسپینٹس یعنی شرکا تھے ان سب کے پاس آ کر ہر ایک کے سر پر بھلے چند سیکنڈ ہی کیوں نہیں ہاتھ رکھ کے دعا کرتا، اور اگر خدا اس کو کچھ بتاتا تو وہ بتاتا بھی۔ میں ابھی نیو بورن بیبی تھا روحانی طور پر، مجھے اتنا معلوم نہیں تھا۔ مجھے آج تک اس شخص کے وہ الفاظ یاد ہیں، مجھے کہنے لگا کہ تم بائبل مقدس کے معلم ہوگے، ٹیچر۔ اور میں شاید اپنے دل میں سوچنے لگا خداوند کاش کہ ایسا ہو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ اور یقین جانیے خداوند کی تعریف کرتا ہوں، جتنا مجھے آتا ہے، سب کچھ تو بالکل بھی نہیں آتا، میں کھلے لفظوں میں اقرار کرتا ہوں، لیکن جتنا آتا ہے اس کو میں اس انداز سے کھولتا ہوں روح القدس کی تحریک سے کہ کوئی بھی اس میٹنگ میں سے خالی نہیں جاتا۔ ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ خدا نے آج مجھ سے کلام کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خدا کے لوگوں سے خدا بولتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور بدخواہی سے بھر گئے۔ بدخواہی سے مراد برا چاہنا۔ اور جب ہم برا چاہنے کی بات کرتے ہیں نا، اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ زبان کھول کر بندہ کہے او توڑا بیڑا غرق ہو جائے۔ نہیں 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 نہیں، یہ زبان کھول کر ہم کہیں یا نہ کہیں، خدا ہماری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کی بابت ذرا دیکھیں کہ وہ جو ہم سے جیلس ہوتے ہیں، وہ جو ہماری بابت بری باتیں کرتے ہیں، وہ جو ہمارا بھلا نہیں چاہتے، جن کی بابت ہم کچھ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم کہیں چنگا ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہم تالیاں بجائیں۔ ہمارے دل کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اپنے دل میں، شاید منہ سے نہ بولیں لیکن ہمارے دل میں شاید ایسی بات آتی ہے، اپنے نفلاں دا ثواب ملیا سو۔ ہاں سوچئے، یہ ہے بدخواہی۔ پرسوں میں ایک اور آئی ڈی پر بتا رہا تھا کہ ایک اہل اسلام
کہ ایک بزرگ گزرے, بات انہوں نے اچھی کی اور لگتا ہے کہ بائبل مقدس انہوں نے پڑھی, اور بات وہاں سے میں کر رہا تھا کہ دانییل نے نبوکت نظر بادشاہ کی بدخواہی کے باوجود اس کے لیے برا نہیں چاہا, بھلا چاہا. خدا کے لوگ دوسروں کے لیے بھلا چاہتے ہیں. اور اس شخص نے یہ کہا, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا تے مویا کدی نہیں زندہ ہونا, زندیاں بھی مر جانا. یہ اولاد آدم کی بات ہو رہی ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, کسی کا برا مت چاہیں, بدخواہی کا عنصر ہماری زندگی میں نہ ہو, کیونکہ یہ خداوند کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات کلیئرلی نظر آتی ہے, اور وہ بات یہی ہے کہ لالچ نہ ہو, پس وہ ہر طرح کی ناراستی میں پڑ گئے, ہمیں نہیں پڑھنا. وہ بدی میں پڑ گئے, ہمیں نہیں پڑھنا. وہ نالائق حرکتیں کرنے لگے, لالچ میں آ گئے, ہمیں اس میں نہیں پڑھنا. وہ بدخواہی سے بھر گئے, ہمیں یہ نہیں کرنا. اور حسد, خون ریزی اور جھگڑے, حسد سے مراد کسی سے تھوڑا سا نہیں, تھوڑا ہو یا بڑا ہو, کسی سے حسد کرنا. جیسے فریسی اور فقیہی خداوند یسوع مسیح سے حسد کرتے تھے, میں ان باتوں کی یہاں پر بات کر رہا ہوں. یہ باتیں غور طلب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی یہاں پر نظر آتی ہے کہ خون ریزی سے مراد واقعی قتل ہے, لیکن اس سے مراد ضروری نہیں کہ چھرا اٹھا کر کسی کو گھونپ دیا جائے. زبان بھی زہر قاتل سے بری ہے. نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے اس چھری سے قتل کیا. اور پھر لکھا ہے جھگڑے, جو آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ آج کل ہی بات نہیں ہے, جب سے ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, اس وقت سے ہم وہ کرتے ہیں جو خداوند کے جلال کا سبب نہیں اور خداوند کو پسند نہیں ہے. لہذا یہاں لکھا ہے کہ وہ مکاری کرنے لگے. مکاری سے مراد مکر. بعض اوقات اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو شاید کچھ لوگ یہ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں, او جی مکر کر داجے. یعنی اصل پرابلم ہے نہیں, لیکن وہ پرابلم بنائے ہوئے ہے. یہ وہ بات ہے جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں, اور بغض سے معمور ہو گئے, یعنی اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے برائی رکھنے والے ہو گئے, اور غیبت کرنے لگے, یعنی دوسروں کی بدگویاں اور عیب جویاں یہ ہو گئے. اب اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں, آیت 29 کو. پس وہ ہر طرح کی ناراستی, بدی, لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے, اور حسد, خون ریزی, جھگڑے, مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے, اور غیبت کرنے لگے. کون؟ جنہوں نے خدا کو پہچان تو لیا, لیکن اس کے لائق طور پر اس کی پرستش نہیں کی. یہاں پر ہم اسی حقیقت کو کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, جس سبب سے خدا نے ان کو
इन हरकतों के हवाले कर दिया है। यह वो सदाकत है जो खुदावंद के कलाम में हमें मिलती है। और फिर यह लिस्ट आगे बढ़ती है। आयत 30 लिखा है, वो बदगो हो गए, यानी बुरी बातें करने वाले। बदगो, शुक्र है ऐसी नहीं है ना। बदगो सोचना है अपने आप के बारे में, और खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, खुदा की निगाह में नफरती, ऐसे काम कर रहे थे जो नफरत अंगेज थे, और दूसरे लोगों को बेइज्जत करने वाले, उनकी बेइज्जती के खां, और फिर मगरूर हो गए। घमंड उनके जीवन में आ गया, जैसे लूसीफर के दिल में आया। शैखी बाज हो गए, शैखी मारने लगे। ये भी गरूर और बड़ेपन की बात हो रही है। और बदियों के बानी, बुराइयों की बुनियाद डालने वाले। और फिर लिखा है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी लिखा है कि वो मां बाप के नाफरमान हो गए। मां बाप के नाफरमान, अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करने वाले हुए, बेवकूफ हुए। आयत 31 में, यानी अहमक और अहद शिकन, वादों को तोड़ने वाले, तबाई मोहब्बत से खाली। तबाई मोहब्बत से मुराद नेचुरल, जो खुदा की तरफ से लव, मोहब्बत हमें एक दूसरों से है, इंसानों को इंसानों से, उस मोहब्बत से वो खाली हो गए और बेरहम हो गए। दूसरों पर उनको कोई तरस नहीं आता था। ऐसी बेरहमी उनकी जिंदगी में हुई। और आखिरी आयत, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। वो जानते हैं कि इन कामों की सजा मौत है, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि औरों को भी, औरों के करने वालों से भी खुश होते हैं, यानी और लोग भी जो ऐसे काम करते हैं। यह बहुत बड़ी लिस्ट है, तकरीबन 24 के करीब गुनाहों का यहां पर जिक्र है कि वो लोग जो खुदा को पहचानना तर्क कर देते हैं, नापसंद करते हैं, उनमें फिर किस किस तरह की बुरी आदत मौजूद होती है। उसका नतीजा फिर क्या निकलता है, ये इन तमाम बातों की फहरिस्त यहां पर मौजूद है। आज की दुनिया में लोग जानते हैं कि मूसवी शरीयत के जो 10 अहकाम हैं, वो इन सारी बातों को कवर करते हैं। वो अहकाम पहले से ही दिए गए कि ऐसा नहीं करना। लेकिन आप देखते हैं ये सारी लिस्ट जो है 29 से 32 तक, ये सारी की सारी लिस्ट उन अहकाम की बरखिलाफी है क्लियरली। और आज के कवानीन बुराई का साथ देते हैं, बुराई का साथ देते हैं। और इवन अगर आप उस बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, किसी शख्स को कहें कि मर्दों की मर्दों से और औरतों से शादी गलत है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आज वो जमाना नहीं है।
बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। लेकिन दूसरा तिमोथियस और उसका 3 बाब और उसकी पहली चंद आयात में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को क्या कहते हैं कि इन आखिरी अय्याम में लोगों की हालत क्या होगी। हम कहीं उसी जमाना में तो नहीं है, सुनिएगा। लेकिन यह जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शकीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबाई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तुहमत लगाने वाले, बेजब्द, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। हमने जो रोमियो 1 की 29 से 32 में देखा, वही बात हमें मुकद्दस पौलुस को तिमोथियस को आगाह करते हुए भी देखा। और आज की दुनिया में खुदा का रूह इस कलाम के वसीला से मुझसे भी बात कर रहा है और आपसे भी बात कर रहा है। अपनी जिंदगियों पर मैं और आप सोचें, कहीं खुदा को पहचानना हमने नापसंद तो नहीं कर लिया। अपनी जिंदगी पर सोचिए और गौर कीजिए। शायद हम ये कहते हूं, ओ खुदा आप बहुत अजीम हैं, मैं आपको प्यार करता हूं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले अजीम खुदा हैं। शायद हम बहुत मक्खन लगाए, लेकिन आम जिंदगी में रूह का फल मेरी और आपकी जिंदगी से नजर आता है कि नहीं? यह एक बहुत अहम तरीन सवाल है, जिस सवाल को अपने आप से पूछने की जरूरत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नौजवानों, अगर आज अपने आप में आप महसूस करते हैं कि यह कलाम मेरे लिए है, बिन देर किए अपने पाप से तौबा करके खुदाबंद की तरफ रजू लाएं। वो मुआफ करने में कादिर है। मैं दुआ करने को हूं, चाहे तो आप इस दुआ में शरीक हो सकते हैं। रब्बुल अफ़वाज, आप लश्करों के खुदा हैं। आपकी तारीफ करता हूं कि आप अपने लोगों को प्यार करते हैं। सारी इज्जत और जलाल आपके नाम को देता हूं। इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, शुक्रगुजारी करते हुए आपके हुजूर हाजिर होता हूं और इल्तिजा करता हूं खुदाबंद यीशु, अपने पाक और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे जितने भी भाई और बहनें इस वक्त आपके कलाम को सुन रहे हैं, हर एक को अपने आप को टटोलने का फजल अनायत फरमाइए। और खुदा बाप, जो अपनी जिंदगी में आज देखते हैं कि मैं तोला गया और कम हूं, खुदावन उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स की कुदरत से आप काम कीजिए, ताकि वो
ताइब दिल होकर आपकी तरफ रजू लाए, आइंदा के लिए नफरती कामों को छोड़कर आपकी मर्जी के तालिब हो सके और उसके मुताबिक अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए और इस कलाम पर सोचते रहने और हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावन आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावन ने चाहा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।